Gracias. Vamos a empezar la cuarta sesión de la sexta Conferencia Italia-América Latina, que es Desarrollo Territorial, Sostenibilidad Ambiental e Inclusión Social y Productiva. Va a presidir la mesa el director general para la cooperación al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Gianpaolo Cantini. Direttore Generale. Grazie Ambasciatore Malfatti, buongiorno, benvenuti ai nostri illustri ospiti e a tutti i partecipanti. Come ha detto l'Ambasciatore Malfatti, questa terza sessione tematica della sesta conferenza è dedicata allo sviluppo territoriale, ma possiamo definirlo lo sviluppo locale e regionale, un termine che con più familiarità si utilizza nei paesi dell'America Latina. Vorrei ricordare che sulla rilevanza dello sviluppo locale in America Latina abbiamo un punto di riferimento importante, anche recente, il cosiddetto consenso di Montevideo, accordato appunto di recente concordato di recente nella prima riunione della conferenza regionale su popolazione e sviluppo che si è tenuta appunto a Montevideo nell'agosto 2013. Il consenso di Montevideo ha confermato che il territorio costituisce, e cito testualmente, un elemento chiave nello sviluppo sostenibile della convivenza umana e impegna i governi latinoamericani a costruire territori più articolati, integrati e coesi, mediante il disegno e l'esecuzione di piani, politiche e strumenti di gestione territoriale. Il consenso di Montevideo segnala anche delle indicazioni sui meccanismi partecipativi, i diritti umani, la prospettiva di genere e la gestione dei rischi ambientali. Lo sviluppo locale è stato anche al centro dell'attenzione in America Latina con la realizzazione del secondo Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, 30 ottobre 2013, nella città brasiliana di Foz do Iguaçu, e vorrei ricordare a questo riguardo che il forum successivo si svolgerà a Torino nel 2015 in un momento particolarmente significativo in parallelo all'Expo 2015. Per quanto riguarda l'Unione Europea, l'Unione attribuisce allo sviluppo territoriale una grande importanza e a questo riguardo vorrei ricordare come le risorse destinate alla politica territoriale rappresentino, insieme alle politiche agricole, la principale voce del bilancio comunitario. Quando è stato creato nel 1975, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale rappresentava meno del 5%, in effetti il 4,8% del bilancio. Nel quinto periodo di programmazione, quello che si sta aprendo, 2014-2020, le risorse per le politiche di sviluppo territoriale rappresentano il 37% del bilancio comunitario. Il place-based approach, come la teoria dello sviluppo concettualizza questo approccio, costituisce in Europa anche un ambito importante per la sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo e di intervento pubblico nell'economia e nei rapporti fra politica e territorio. L'ex ministro Fabrizio Barca, in un noto testo su questo tema, ci ha offerto un quadro comparativo di estremo interesse fra le risorse per lo sviluppo regionale su base territoriale o settoriale nell'Unione Europea e negli Stati Uniti. E il raffronto è estremamente interessante. L'Unione Europea destina alle strategie territoriali complessivamente considerate l'84% delle risorse contro un 11% degli Stati Uniti e viceversa gli Stati Uniti destinano l'89% delle risorse federali alle strategie settoriali. Ora, sulla base, quindi esiste un terreno comune, esiste una visione comune dello sviluppo territoriale ed è su questa base che la sesta conferenza si propone di identificare un percorso di collaborazione
le cui parole chiave sono integrazione regionale, innovazione istituzionale e produttiva, inclusione sociale e sostenibilità. È su questo percorso che propongo alle nostre relatrici e ai nostri relatori di concentrare la loro attenzione. Come articolare politiche e strumenti in grado di generare processi di sviluppo locale che includano i settori poveri della popolazione, quindi uno sviluppo partecipativo, e possano diventare sostenibili sia dal punto di vista ambientale che socio-economico. Vorrei ricordare che la cooperazione italiana ha una lunga esperienza di promozione dello sviluppo territoriale e che ne è anzi uno dei tratti caratteristici. Tale esperienza affonda le sue radici nella forza delle autonomie locali in Italia e nel loro dinamismo nel promuovere partenariati con i loro omologhi in altre regioni del mondo. Essa è stata particolarmente significativa proprio in America Latina, dove maggiori sono le affinità culturali ed istituzionali. È anzi lì, con il programma Prodere in America Centrale, che tale approccio è stato via via acquisito nel quadro multilaterale delle Nazioni Unite. Oggi tale approccio è diventato un'iniziativa globale lanciata dall'UNDP nel 2005 con il Trust Fund ART, articolazione di reti territoriali per lo sviluppo umano sostenibile, che è attivo in Bolivia, in Colombia, in Ecuador, nella Repubblica Dominicana, nel Salvador, oltre a diversi altri paesi in altri continenti, con finanziamenti della cooperazione italiana, così come di altri donatori. ART punta ad attivare meccanismi per allineare e armonizzare politiche nazionali e priorità locali per promuovere lo sviluppo dei territori. In parallelo, la promozione dello sviluppo territoriale è divenuta cooperazione decentrata, diretta tra le regioni italiane e le articolazioni territoriali latinoamericane. I programmi Brasil Proximo e FOSEL, che vedono le regioni italiane e rispettivamente gli stati federali brasiliani e le province argentine collaborare per la promozione dello sviluppo locale, ne sono gli esempi più importanti. Vorrei quindi aprire il dibattito su questo aspetto qualificante dello sviluppo territoriale, della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale e produttiva, lasciando la parola al segretario socio-economico dell'Istituto Italo-Latinoamericano, il professor José Luis Risausi. Grazie tante Presidente, buongiorno a tutti. Io parlerò spagnolo que c'ho l'opportunità. Quería mencionar el hecho de que para preparar esta conferencia nosotros tuvimos un seminario, un taller el 21 de noviembre y aprovecho rápidamente para agradecer mucho a la embajadora de El Salvador, al embajador de la República Dominicana y al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, porque fueron los artífices de ese encuentro. ¿Qué tratamos de hacer? Partimos de una hipótesis de fondo, que era lo que el director Cantine ha mencionado, que existe una comunidad de desarrollo local euro-latinoamericana y que esto está constituido por pensamiento, por lo tanto por ideas, pero también por una red de relaciones que a veces no son tan visibles, pero que existe. El director mencionaba el caso de las regiones italianas que efectivamente tienen un activismo fuerte en América Latina, pero también hay que mencionar distintas ciudades italianas, las organizaciones de la sociedad civil en sus múltiples facetas, pero también asociaciones empresariales, bancos o mundo bancario y mundo financiero, universidades e en general instituciones del conocimiento. De esta red la idea es, bueno, ¿cómo vamos a poder aumentar la masa crítica, aumentar el impacto de todo este tipo de encuentros que se presentan? Y por lo tanto, el encuentro fue entre una serie de operadores y de expertos italianos que buscamos que fuese la excelencia italiana que tiene sobre este campo con nuestros
representantes diplomáticos latinoamericanos, en particular los agregados económicos, comerciales, tecnológicos que tienen las embajadas en Italia. Se creó, por lo tanto, un buen debate al respecto y más o menos diré de manera muy sintética algunos aspectos más que de indicar teorías, algunos elementos de tipo metodológico e ilustrarlos con algunos ejemplos. Las principales experiencias que nosotros tenemos de la experiencia latinoamericana en el campo del desarrollo territorial lo podemos dividir en 4 grandes espacios. Nosotros tenemos las áreas metropolitanas. Las ciudades latinoamericanas, las ciudades metropolitanas, en los últimos años han realizado una serie de esfuerzos, ¿no?, por convertir estas ciudades en ciudades vivibles. Si nosotros recordamos los pronósticos de los años 60, se pensaba prácticamente a los escenarios de Blade Runner para América Latina. Bueno, no es así, no es así. Y las ciudades metropolitanas en América Latina han realizado una serie de experimentaciones interesantes. Basta recordar la historia de Bogotá o de otras ciudades colombianas, pero puedo mencionar otros casos también que indican esto. Segundo espacio importante, las ciudades intermedias. También de las ciudades intermedias se hablaba de casi su extinción. En realidad, las ciudades intermedias viven y viven con mucho dinamismo en algunos casos. Aquí también quiero hacer unos ejemplos, como Rosario en Argentina o como Cuenca en Ecuador, ¿no?, que demuestran una vitalidad y un dinamismo, pero por no hablar de los más conocidos, Curitiba y otros ejemplos que nosotros tenemos. Tercer espacio importante, ¿no?, el campo de las zonas fronterizas. En las zonas fronterizas constituyen otro aspecto importantísimo de desarrollo territorial. Y por último, ¿no?, otro espacio importante son los territorios rurales vulnerables, ¿no?, que este es el tema que nosotros nos concentramos en nuestra discusión para ligarlo a las temáticas de la seguridad alimentaria, de la seguridad democrática y seguridad ciudadana, y también a la inclusión y a la cohesión social y productiva. En todos estos casos, como se puede ver, son de claroscuros. Nosotros tenemos experiencias muy positivas y experiencias muy negativas, porque los territorios precisamente son eso. Tienen un valor económico, tienen un valor identitario de tipo cultural, ¿no?, y tienen también un valor importante desde un punto de vista social. Hay que nosotros en los territorios observamos lo peor y lo mejor. Y lo que se trata es precisamente si de la colaboración euro-latinoamericana, de la colaboración ítalo-latinoamericana, nosotros podemos reforzar estos procesos para evitar menos fracturas y para crear mayores y más sólidas comunidades. Los enfoques son múltiples. Una primerísima conclusión que nosotros tuvimos el 21 de noviembre fue: no existen modelos. No se trata de aplicar un modelo sobre otro. Es un valor la diversidad. Si Bolivia considera el desarrollo comunitario, el layo como un valor, es la manera que Bolivia está afrontando sus problemas. Y hay muchos tiempos y formas de colaboración con otros espacios. Segundo elemento, aceptando la diversidad, podemos aceptar como un valor el intercambio. Los territorios aprenden unos de otros. Hay muchos ejemplos de en este escenario, y quiero recordar aquí que con mi colega del Chespi, con la región toscana, hemos seguido el proceso de Urbal 3, y la mayor riqueza de Urbal 3
es precisamente esta capacidad de los territorios de aprender unos de otros, ¿no? Y de incorporar metodologías, instrumentos, políticas, ¿no? E incluso cuadros técnicos para poder hacer este tipo de cosas. Es que esta es una lección aprendida, una lección importante, la cuestión de lo que se aprende. Pero para esto requiere también otro paso sucesivo, que es capitalizar estas experiencias, convertirlas en un patrimonio común. Entonces, desde un punto de vista metodológico, esto es lo que hemos aprendido. Quiero ilustrar todo con un caso específico, y con esto termino, ¿no? Que es solo una forma de entrada al problema, no es ni la única ni la estamos proponiendo como única, pero es muy práctica para verlos. Ustedes aquí han tomado, los que pueden, café, y han comido chocolate los que pudieron. Estos son proyectos muy concretos promovidos por el Instituto Italo-Latinoamericano, que no es un ONG, el ILA no es un ente ejecutor. El ILA, como lo dijeron ayer, lo dijo el presidente y el secretario general, es la casa de los italianos y la casa de los latinoamericanos. Y tiene que recoger lo mejor que hay en esto. ¿De qué partimos? Existen productos latinoamericanos que tienen un valor estratégico importante, ¿no? Y que pueden estar en territorios rurales y en sectores muy pobres de la población. Los tres ejemplos los ponemos aquí: el café, el cacao y la stevia, el dulcificante natural, ¿no? ¿De qué partimos en esto? De que existe, primero que todo, una demanda por esos productos, incluso una demanda exterior. El 80% del cacao que se consume en Italia proviene de América Latina. Entonces, la idea es, sin tener nada contra la Nestlé o otras empresas, pero a nosotros nos interesan los pequeños productores de cacao, los productores de babahoyo en Ecuador. Y como ustedes pudieron leer, el chocolate viene del cacao de babahoyo en Ecuador, ¿no? Esta demanda está organizada. Se formó una unión de chocolateros italianos, de productores de chocolate italianos, que se llama Fine Chocolate Association. No obstante, el nombre es completamente italiana, ¿no? El mismo mecanismo se sigue con el café. Aquí hay un problema, como ustedes saben, el café está cayendo mucho el precio por la entrada también, entre otras cosas, del café robusta asiático de manera muy fuerte. Entonces, hay un problema que se le presenta también al espresso italiano, que como todo el mundo sabe es el mejor café en el mundo. Bueno, el espresso necesita un café de gran calidad, y el café de gran calidad se encuentra en las alturas de Guatemala, El Salvador, Honduras y de otros países. Entonces, es sin robusta, es con arábiga. Y también en este caso, los productores de café del espresso italiano, que están reunidos en el Comité Italiano del Café, ¿no?, son los compradores de ese producto porque requieren también calidad. Entonces, de aquí traemos una enseñanza. Los espacios más pobres y los espacios rurales requieren juntarse con las excelencias. Esto es el valor agregado que Italia ofrece a América Latina. Las excelencias italianas con los productos estratégicos o interesantes de América Latina. Aprovecho rápidamente para agradecer sea a los amigos del Comité Italiano del Café que de la Asociación de Chocolates por habernos ofrecido esto, además de que como justamente estos proyectos son apoyados por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo. Entonces, el sistema es muy simple, lo digo en los siguientes puntos: organizar la demanda, identificar los territorios y los productores, dialogar con las estructuras técnicas gubernamentales,
definir los protocolos productivos para acceder al mercado y ofrecer asistencia técnica especializada y formación. Este no es un modelo, son pasos metodológicos que están obteniendo resultados. Por lo menos yo que me dedico de tantos años en cooperación, me da mucho gusto decir que los resultados no son 5 reuniones o 10 seminarios, sino que los resultados son los containers que uno ve con sus propios ojos que llegan y que después este dinero llega a los productores. En este proceso nosotros trabajamos con un instituto técnico de gran calidad como es el IAO, el Instituto Agronómico Pero Ultramare de Florencia, y todo esto en función de las solicitudes de los latinoamericanos a través del activismo de sus diplomáticos, que yo me permito agradecerles porque tienen una clase diplomática nueva, llena de mujeres que no lo dejan a uno descansar, ¿no? Y lleno de jóvenes. Aquí está la embajadora de Cuba, que verdaderamente yo los invito a trabajar con ella porque es durísima, por no hablar de Eulalia, la salvadoreña. Bueno, muchísimas gracias. Grazie a José Risausi per questo intervento molto vivace, molto brillante, che ha messo in evidenza il dinamismo dei territori e l'importanza, diciamo, del territorio come centro di non solo tutela ma anche sviluppo e valorizzazione dell'identità culturale e mi piace anche riprendere lo spunto della diversità che che può essere sviluppata, diciamo, e valorizzata a livello dei territori. Un altro spunto estremamente interessante dell'intervento di Risausi è proprio legato, diciamo, alle produzioni del territorio, all'elemento, un elemento identitario che fa parte, quindi, diciamo, un elemento della storia e della cultura di un paese. E a questo riguardo credo che il suo intervento ci permetta di fare un ponte anche con quello successivo del Ministro degli Affari Esteri della Bolivia, David Choquehuanca Céspedes. La Bolivia è da questo punto di vista ha fatto dello sviluppo territoriale la base di tutte le politiche pubbliche per lo sviluppo e tende a tutelare la diversità culturale e a valorizzare le tradizioni dei popoli originari. Un altro elemento di ponte interessante, direi, è il fatto che per quanto riguarda le culture del territorio, le produzioni, le specificità anche culturali dei territori, da questo punto di vista possiamo ricordare un cereale originario della Bolivia molto ricco in proteine, la quinoa, di cui quest'anno si celebra proprio il prodotto, diciamo, a livello mondiale come anno della quinoa. Eccellenza, signor Ministro, lei ha la parola. Grazie. Muchas gracias, señor presidente. Hermanos y hermanas, hoy vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo que ha implementado la sociedad occidental. ¿Y qué tenemos? Problemas de pobreza, de migración, crimen organizado, una naturaleza contaminada, un planeta que se calienta aceleradamente y que no puede sostener ya los niveles de consumo requerido por la voracidad de la ganancia y el mercado. Vivimos crisis. Nosotros en nuestros pueblos decimos estamos en la macha. Macha igual desequilibrio. Podemos traducirlo también la macha como caosmos.
vivimos el caosmos. El mundo está siendo azotado por una crisis global que se manifiesta en una crisis climática, financiera, alimentaria, energética, ética y espiritual. Estas crisis nos están señalando que estamos llegando a un ciclo del capitalismo y de su desenfrenado consumismo, que han pretendido construir un mundo donde el ser humano es superior a la madre tierra, convirtiendo a la naturaleza en un objeto de su despiadado dominio depredador. Las condiciones de pobreza y hambre, así como el deterioro progresivo de los ecosistemas y del planeta, tienen como causa una larga historia de colonialismo depredador que hoy continúa con una nueva configuración de la economía mundial. Esta larga historia está basada en la depredación de la naturaleza, en modelos mercantilistas que terminan reproduciendo y agigantando las crisis ambiental, social y económica. La visión del desarrollo y el crecimiento económico basados en los mercados y la ganancia deben ser superadas y debemos plantear efectivamente un cambio estructural. El desarrollo, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y productiva deben plantearse en el marco de un debate sobre visiones y modelos de desarrollo en el marco de un horizonte común. No se trata de discutir solo acuerdos o medidas de comercio e inversiones o simples medidas técnicas de mitigación ambiental. Tenemos que ponernos de acuerdo primero en cuál es el horizonte común de eso que llamamos desarrollo. Para nosotros ese horizonte común es el vivir bien, en armonía con la madre tierra. Es a partir de este horizonte que debemos empezar a diseñar un nuevo mundo, una nueva economía, una nueva sociedad. No habrá posibilidad de inclusión social si no hay una mirada integrada y holística de la madre tierra y el vivir bien en nuestros modelos de desarrollo. No podemos hacer teorías ni políticas de desarrollo si no entendemos que el objetivo último de estas es la felicidad, la complementariedad, la comunidad entre los seres humanos y de ellos con la naturaleza. Recordemos que la declaración de la Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20, denominada El futuro que queremos, establece en su párrafo 40 lo siguiente. Dice: pedimos que se adopten enfoques globales e integrados del desarrollo sostenible que lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a la adopción de medidas para restablecer el estado y la integridad del ecosistema de la Tierra. Cierra comillas. Este debate es oportuno porque justamente se está trabajando actualmente en el marco de las Naciones Unidas una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible como parte de la agenda mundial post-2015. Debemos plantearnos un cambio estructural, una transformación profunda de las estructuras de nuestras sociedades. Ese es el reto de la nueva historia que tenemos que escribir, que no puede ser otra que la historia de la vida. Una visión de cambio estructural basada principalmente en lo económico conlleva el riesgo de no contemplar o minimizar la dimensión ambiental, excepto como una externalidad, un insumo que se debe administrar de manera eficiente. De ahí surge el famoso concepto de eficiencia ambiental, concepto con el que no estamos de acuerdo, porque esto parece conducir a una lectura en la que la naturaleza es una suerte de fuente inagotable, infinita, de recursos y que hay que usarla eficientemente, con o sin nuevas tecnologías, pero básicamente como un instrumento o un insumo
para el crecimiento. La naturaleza, hermanos y hermanas, no es una cosa, es un ser vivo, es parte de nuestra madre tierra. Precisamente como parte de este enfoque de eficiencia ambiental y de asumir que la naturaleza es un capital o un stock, nace la famosa economía verde, con un fuerte énfasis en la mercantilización de las funciones ambientales, como la provisión de agua, la captura de carbono, entre otras. La economía verde es, en nuestra opinión, una solución capitalista, que no contribuye a resolver la ruptura entre seres humanos y naturaleza, producida precisamente por el modelo económico y político dominante que ha generado el deterioro ambiental de nuestro planeta. La propuesta del nuevo horizonte civilizatorio del vivir bien, en armonía y equilibrio con la madre tierra, es parte de un pensamiento plural que nace de las cosmovisiones de los pueblos indígenas del mundo. Es cosmocéntrico, porque en él se articulan de forma holística los seres humanos y la naturaleza, y es policéntrico porque reconoce la diversidad y pluralidad social, cultural y política en el mundo. Nuestras propuestas tienen como fundamento tres aspectos centrales. Primero, la transición del pensamiento antropocéntrico, donde en el centro está el ser humano, quien tiene el derecho de explotar y sobreexplotar a la naturaleza, a un pensamiento cosmocéntrico, donde el ser humano y la naturaleza son iguales. En este ciclo, la principal batalla internacional es por el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, que es además la única posibilidad para entender el colapso mundial que está vinculado a los impactos del cambio climático y pérdida de la biodiversidad natural. 2. La transición hacia el pensamiento del vivir bien tiene que realizarse en el marco de un proceso de lucha contra los fundamentos económicos y políticos del capitalismo y contra la expansión del mercado hacia las funciones de la naturaleza. Tercero, la transición del pensamiento monocéntrico, donde solamente existe una visión del mundo, un centro de autoridad, un modelo de desarrollo, un modelo económico dominante, se contrapone con la visión de un mundo policéntrico, donde existen muchos centros de autoridad, muchos enfoques para alcanzar la felicidad de la gente y modelos económicos plurales, con participación del sector público, social, privado, comunitario, cooperativo, asociativo y mixto a través de la combinación de los anteriores. Hermanos y hermanas, la solución a los problemas ambientales no pasa por la construcción de enfoques de mercado. Desde nuestro pensamiento del vivir bien, la solución a los más apremiantes problemas del mundo, como son el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y el acceso a recursos genéticos, requiere la construcción de enfoques que no están basados en el mercado, sino en la solidaridad, en la comunidad, en la hermandad. Por ello, las relaciones de cooperación entre Italia y la Unión Europea, así como de todos los países desarrollados con América Latina, deben basarse, en nuestra opinión, en el respeto a la diversidad de visiones y enfoques de modelos de desarrollo en el marco de la economía plural, teniendo como horizonte el vivir bien y la madre tierra, sin imposiciones ni exigencias paternalistas. Las agendas de desarrollo integral y de la felicidad deben ser construidas con plena participación de nuestros pueblos. Nosotros consideramos que la discusión internacional sobre temas de desarrollo sostenible, sostenibilidad ambiental, integración social y productiva, debe respetar la visión holística e integral que tienen las poblaciones locales en su relacionamiento diario con la naturaleza, con la producción, con el trabajo. El alcance del vivir bien desde la perspectiva de Bolivia tiene por lo menos tres importantes dimensiones que no pueden entenderse de forma independiente o aislada. Una dimensión de valores,
donde planteamos la recuperación de los saberes, saber crecer, saber alimentarse. No es igual comer que alimentarse. Saber danzar no es igual bailar que danzar. Saber trabajar, saber gobernar, saber soñar, saber comunicarse, saber escuchar. La otra dimensión es la dimensión de equilibrios y balances entre el ser humano en armonía con la madre tierra, donde el vivir bien representa el vivir bien con uno mismo, vivir bien con los demás en comunidad y vivir bien en armonía e equilibrio con la naturaleza. Otra dimensión, la dimensión política y civilizatoria, donde el vivir bien es el modelo alternativo al capitalismo y a la modernidad, promoviendo y fortaleciendo sociedades plurales, descolonizando las culturas y los modelos de desarrollo y respetando la soberanía de los pueblos y los estados en el marco del derecho a la felicidad. No se puede pensar el vivir bien al margen de estas tres dimensiones. Esto quiere decir que el vivir bien implica una revolución moral, un retorno a los valores esenciales del ser humano. Se trata de un proceso de construcción de equilibrios entre las personas y seres humanos y entre ellos con la naturaleza. Y finalmente, es esencialmente un proceso de donde el desarrollo no es un fin, es un camino, siempre y cuando sea integral y holístico. Algunas áreas en las que debemos trabajar y construir una agenda común de objetivos de desarrollo integral y holístico para el vivir bien son las siguientes. 1. Garantizar alimentos sanos y saludables, producción de alimentos ecológicos y orgánicos, promoviendo y fortaleciendo la agricultura sostenible. 2. Cambiar los patrones de consumo insostenibles y construir patrones de consumos sustentables. 3. Implementación de patrones de producción no contaminantes, respetando la capacidad de regeneración de la madre tierra. 4. Fortalecimiento de las funciones ambientales de la naturaleza para lograr el desarrollo integral y sustentable. 5. Adaptación al cambio climático en el marco del desarrollo integral y la erradicación de la pobreza. 6. Democratización de la riqueza y acceso a medios y factores de producción y de vida. 7. Empleo digno para vivir bien en el marco del desarrollo integral, eliminando el desempleo y promoción de fuentes de trabajos dignos que permitan condiciones para un vivir bien. 8. Acceso universal a la educación y la salud, desarrollo de procesos educativos con pleno acceso y conocimiento de técnicas y tecnologías de la vida, promoviendo culturas de paz y solidaridad y erradicando la pobreza espiritual. 9. Acceso a servicios de agua potable, saneamiento, energía y comunicación y gestión integral del agua y las cuencas, cumplimiento pleno del derecho humano al agua y saneamiento. 10. Construcción de un sistema financiero mundial orientado al desarrollo y la erradicación de la pobreza. Constitución de un sistema financiero diversificado, democratizado y plural, orientándose al desarrollo, la erradicación de la pobreza y la armonía con la naturaleza, promoviendo una regulación para evitar y prevenir las crisis financieras. Transferencia de recursos financieros a países en desarrollo, incrementando y fortaleciendo la ayuda oficial al desarrollo. Hermanos y hermanas, los momentos de crisis son los momentos pródigos y fértiles para que nazcan nuevas ideas y nuevas visiones. Alimentémonos de la sabiduría milenaria de los pueblos indígenas y originarios, de los pueblos de todos los países del mundo, y empecemos a construir un nuevo mundo, un mundo justo, donde el ser humano y la naturaleza, juntos, como parte de nuestra madre tierra, vivamos hermanados y felices. Muchas gracias.
Grazie al signor Ministro dello Stato Plurinazionale di Bolivia per questo intervento che ha allargato l'orizzonte da una parte ai grandi processi internazionali, i seguiti di Rio+20, l'agenda dello sviluppo sostenibile, il negoziato dell'agenda post-2015, dall'altra ha messo l'accento, il focus della discussione su questi elementi forti della politica del suo Paese, dello sviluppo partecipativo e comunitario e quindi di uno sviluppo non solo quantitativo ma con degli indicatori anche qualitativi, un dibattito che certamente, un tema che certamente tornerà nel processo negoziale dell'agenda post-2015. In generale, ecco, questi temi di sviluppo sostenibile, di tutela della biodiversità e dell'agricoltura sostenibile sono strettamente connessi con il territorio, la valorizzazione del territorio come elemento di nuovi processi di sviluppo. Grazie ancora per questo contributo. Il prossimo intervento è del Sottosegretario per le piccole e medie imprese del Ministero dell'Economia del Messico, Enrique Jacob Rocha, che è anche presidente dell'Istituto Nazionale dell'Imprenditore ed è stato sindaco, tra l'altro, di una città, Naucalpan, nello Stato del Messico. Dal sottosegretario probabilmente sentiremo anche una prospettiva, avremo una prospettiva del rapporto tra impresa, governo locale e territorio, che nell'esperienza italiana è un tratto specifico del nostro modello istituzionale, del modello sociale e del modello produttivo legato alle dinamiche dei distretti. Le cederò la parola. Grazie. Con su permiso, señor presidente, muchas gracias. Señores ministros, señoras delegadas y delegados, los espacios locales son actores medulares del crecimiento de las naciones. Es por ello que quisiera compartir algunas reflexiones sobre la importancia que juega este orden de gobierno en el desarrollo local en mi país, en México. Por ello, resaltar que pues, el municipio presenta en sí, como orden de gobierno más cercano a la comunidad, una serie de fortalezas propias de su cercanía con la cotidianidad de la población. Son, primeramente, instancia de atención de las demandas sociales, cuentan con la capacidad para sumar a la sociedad en la atención de la problemática básica que enfrenta, tienen mayor capacidad de respuesta para atender las problemáticas de forma más ágil e inmediata, poseen capacidad y mayor facilidad de asociación con otros municipios para resolver problemas regionales, cuentan con el potencial para conocer y solucionar los problemas sociales con mayor inmediatez. En suma, son sin duda piezas vitales en la articulación de las estrategias de desarrollo regional y nacional. Y si bien esta instancia de gobierno se posiciona como el primer punto de contacto con la sociedad, con el gobierno, es innegable que enfrentan una serie de debilidades que limitan su potencial de actuación. Primeramente, pues una característica es su debilitada hacienda pública. Los ingresos tributarios municipales en México son apenas el 0.2% del Producto Interno Bruto, que representan la recaudación más baja si lo comparamos con los países de la OCDE, poca capacidad para generar recurso propio. En general, los ingresos propios de los municipios representan apenas el 20% del total de sus ingresos. Hay una alta dependencia de los recursos federales y, en consecuencia de esta debilidad endémica de sus ingresos, pues tienen niveles elevados de deuda, lo que sin duda limita su capacidad no solo de prestar los servicios públicos básicos municipales, sino también de generar un entorno favorable, propicio, para el apoyo al desarrollo, para el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Es por ello que pues es fundamental, y la historia nos enseña, que las estrategias generales y con criterios homogéneos aplicadas frente a problemas con particularidades propias y en contexto de marcadas desigualdades regionales, sociales y políticas como las de América Latina, no han dado buenos resultados. Después de largos periodos de centralización de las decisiones políticas y económicas, los países de América Latina han optado por intensos procesos de descentralización, lo cual invariablemente coloca en el centro de la acción a los municipios. Para el caso de México lo resalto.
Los espacios locales de gobierno se presentan así como una alternativa por excelencia para atender tal diversidad de fenómenos, considerando sus respectivas peculiaridades. Si fortalecemos a los gobiernos locales, nuestros municipios estarán en capacidad de inducir y crear ciertas condiciones de fomento económico a fin de intentar proveer economías de aglomeración e infraestructura para la atracción de inversión, lo cual sin duda resultará en más empleos y mayores niveles de vida para la población. Para el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña, la instancia de gobierno municipal es fundamental como un medio para impulsar el desarrollo económico local. Por ello, en conjunto de una serie de acciones, lo que buscan fundamentalmente es detonar su verdadero potencial. No podemos pensar en dinamizar el crecimiento en el ámbito nacional si no logramos articular en esta dinámica a los estados y, por supuesto, a los municipios, considerando sus respectivas particularidades regionales. Por ello, se decidió en la estrategia de fomento económico poner en el centro de la atención el impulso al desarrollo local. En tal convicción, el presidente ha puesto como eje central de la estrategia a los emprendedores, la micro, pequeña y mediana empresa, entendiendo la importancia y el rol que juega fundamental el orden de gobierno local. Simplemente como un repaso, y no es muy diferente a lo que sucede en otros países, en México el tejido empresarial representa el 99.8% la micro y la pequeña empresa, que es responsable de la generación de 7 de cada 10 empleos, y para el caso mexicano representan una tercera parte en su contribución al PIB nacional. En ese sentido, la gran apuesta es construir escenarios fértiles partiendo desde el municipio y pasando por las entidades de gobierno estatal o subnacional para que las buenas ideas de los mexicanos puedan materializarse en historias de éxito. Es por ello que al inicio de la administración del presidente Enrique Peña se hace un replanteamiento de la importancia de la política de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores, subiéndole el rango de atención y poniéndola en el centro de las decisiones, toda vez la importancia que tiene, no solamente en el crecimiento económico, sino, decíamos, por la importancia que tiene en la generación de empleo. Recientemente, como seguramente muchos de ustedes saben, se lleva a cabo una serie de reformas estructurales que buscan mejorar el entorno en el que se desenvuelve la empresa. La reforma financiera, recientemente aprobada en el Congreso mexicano, busca generar una serie de incentivos para fomentar que la banca expanda la oferta de crédito, desarrolle nuevos productos financieros y sea una palanca fundamental del desarrollo en México. Esta reforma financiera también cambia los incentivos a la banca de desarrollo para tener una banca de desarrollo más cercana a las necesidades del país en cuanto a infraestructuras y en cuanto a apoyo a la pequeña y mediana empresa. La reforma educativa, una reforma de la mayor importancia que busca mejorar las capacidades educativas de la población de los mexicanos. La reforma en telecomunicaciones, que fundamentalmente persigue ofrecer servicios de clase mundial a costos competitivos, y la recientemente aprobada reforma energética, que fundamentalmente busca aprovechar el perfil energético del país y tener acceso a mejores costos energéticos para el apoyo de la pequeña empresa fundamentalmente. En este mismo sentido, la Secretaría de Economía, lo que viene siendo el Ministerio de Economía, diseña y está por presentar en el marco del sistema de planeación democrática como un elemento fundamental del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Desarrollo Innovador, que fundamentalmente persigue o busca convertirse en una hoja de ruta cuyos ejes fundamentales son recuperar una política de fomento económico basada en la reconversión de sectores tradicionales, por una parte, y por la otra, lograr una mayor competitividad y dinamismo de aquellos que ya están siendo exitosos, como es el caso del sector automotriz, en donde se presenta una gran oportunidad de desarrollar sus cadenas de valor e impactar favorablemente el tejido empresarial en la economía mexicana. Fomentar también nuevos sectores basados en la innovación y hacer más productiva a la industria nacional, así como favorecer el desarrollo regional. Como ven ustedes, nuevamente regresamos a la importancia que tiene
el desarrollo en la parte local. Para que esta política de impulso a la pequeña y mediana empresa tenga pues, sentido, se llevan a cabo estas reformas estructurales, este conjunto de acciones que buscan pues mejorar el entorno en el que se desenvuelve el desarrollo empresarial. Aquí también se inscribe la creación del Instituto Nacional del Emprendedor para poderse convertir en un instrumento de apoyo al emprendimiento innovador y también al desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Son 4 las dimensiones que forman parte de la estrategia de intervención de este instituto, que son fundamentalmente dimensiones que se reconoce son fundamentales para el buen desarrollo y la permanencia de la pequeña y mediana empresa, a saber, el acceso a financiamiento en mejores condiciones, la formación y la capacitación gerencial, la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en procesos productivos y el acceso y vinculación a información estratégica. La micro, la pequeña y la mediana empresa, en última instancia, se ubica en un territorio y, por lo tanto, son muy sensibles a la regulación y a la administración local. Es por ello que los estados y municipios participan activamente en la Política Nacional de Apoyo a Emprendedores y a Micro y Pequeña Empresa. Se instrumenta un ambicioso programa de compras del gobierno a pymes para que no solo el poder de compra del gobierno federal, sino también el de los gobiernos subnacionales, los estados y, por supuesto, los gobiernos municipales, apalanquen a las pequeñas y a las medianas empresas. Conjuntamente con los estados se definen sectores estratégicos a nivel estatal. Este es un ejercicio inédito que identifica con mucha claridad aquellos sectores que explican el crecimiento económico local, donde se encuentran las mayores potencialidades, donde hay mayores espacios para fomentar la innovación, y es ahí donde se lleva a cabo una política que enfoca los recursos presupuestales y la atención de los distintos órdenes de gobierno para aprovechar pues estas potencialidades en beneficio del desarrollo local. Se cuenta también con programas de apoyo concurrentes específicos para que los estados y municipios presenten proyectos para mejorar sus entornos regulatorios, para poder facilitar el desarrollo de emprendimientos y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Son nuestros programas de mejora regulatoria. Se tienen programas de financiamiento a proyectos productivos operados a través de las entidades de fomento estatales, particularmente para apoyo de proyectos productivos. Se impulsan, por lo tanto, proyectos estratégicos conjuntamente con los estados que tienen una prioridad nacional, que impactan en la generación de empleos, detonan la inversión y el desarrollo de proveedores, la innovación tecnológica, la generación de cadenas de valor e impulsan la infraestructura. Además, es de destacar que en esta política el Instituto Nacional del Emprendedor coordina una red de apoyo al emprendedor, que es un sistema organizacional que fundamentalmente se apoya en elementos de un sistema informático para que en un solo lugar y a través de 3 canales de acceso, página web, un teléfono de consulta y puntos físicos, más de 300 en todo el país, emprendedores y empresarios encuentren en un solo lugar información y vinculación a los distintos apoyos públicos y privados que les permitan cristalizar sus ideas de negocio. Esta red, dada su naturaleza de vinculación territorial, tiene en los estados y municipios importantes aliados para acercar apoyos, productos y servicios a más emprendedores y empresarios sin importar en qué lugar se encuentren. Con ello se busca consolidar a las micro, pequeñas y medianas como los grandes agentes de transformación social y económica por excelencia. Fundamentalmente es lo que les quería compartir y estos son espacios muy importantes para intercambiar puntos de vista respecto a lo que pasa en nuestras naciones y de esta manera enseñarnos de la experiencia de otros países y poder construir mejores políticas públicas. Muchas gracias por su atención. Grazie. Grazie al sottosegretario al Ministero dell'Economia per questa visione del governo messicano sulla sussidiarietà, come la chiamiamo in Europa, il governo locale come mezzo di sviluppo, le banche di sviluppo locale per sostenere lo sviluppo della piccola e media impresa e quindi il forte rapporto tra governo locale, territorio e impresa come motore di sviluppo. Pregherei, dati i tempi, tutti coloro che sono in procinto di intervenire di stare entro i tempi prefissati di 10 minuti. Passo adesso la parola al Ministro degli Affari Esteri di Trinidad e Tobago,
Winston Chandlerban Docran, un intervento che certamente porterà su una visione specifica non solo di Trinidad e Tobago, ma in generale dei Caraibi sull'intreccio nel rapporto tra il territorio, il partenariato territoriale e invece la prospettiva di integrazione regionale che è molto forte nella regione caraibica. Sir Winston, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman, Minister Cantini. It's a real pleasure to be here. This is the first time that Trinidad and Tobago is in fact attending this conference, and I want to express our sense of appreciation along with my colleagues from Guyana, Haiti, and Suriname who are here with us. And I want to say that this is an opportunity that we hope that we can deepen over the years to come. I was very intrigued by the question that was raised by the Honorable Minister from Bolivia when he asked the very fundamental question, what is development? And I was taken into confidence by what has been said by the representative from the Institute, in which the theme of this part of the conference has been located in the context of how do we build and drill down for resilience in development. And indeed, I believe it is apt and appropriate that we focus on developing the resilience that development requires. Because in the ebb of development issues in the world, we cannot isolate this from what is taking place in the context of the new trade and currency politics that we are facing. And there's no doubt that the world is now embarking on a different politics of trade and perhaps currency alignments. And it is in this context, at yesterday's very fertile discussion, the issue of regional development platforms emerged. The Pacific Alliance, the triangular cooperation in the region, and this conversation has really led into what my friend, the Minister of Uruguay, talked about, the changing dynamics of value chains in production that is happening. So clearly, looking at resilience for development must be located in the context of the international global forces that are now at the doorstep of our times. And it is in that context that we in the Caribbean region have embraced what has been called the convergence process as going beyond the integration process, sometimes dubbed as integration without borders, in order to address the challenges of small economies in the region as it faces to these external pressures. Integration without borders and the new frontier to so do has been engaging us for some time. It is still at the level of developing a perspective and identifying, of course, the political resistance and change that is required. Mr. Chairman, I want to just point out what were some of the drivers that we have identified in our convergence process, which essentially is part of a global convergence process, one of which has to do with how do we share the risk for development between all the different actors that have been engaged in it as drivers and as beneficiaries. And it's an issue that must be addressed, especially in terms of local development. And I was very pleased to see in this conference
some emphasis being placed on the Italian experience on SMEs, which has been noted for its tremendous strength in building the resilience that we speak about. The other aspect of this convergence process has to be articulated in the context of endogenous growth, development from within. And it is therefore in that context, I have no doubt that this enlightened conversation would lead into methods for endogenous growth or development from within. And then the question of financing, particularly the financing of infrastructure strategies for interconnectiveness and inclusiveness. It requires new modes, and we have heard in this conference some ideas of exchange in this particular area. And finally, in the context of this new thrust, has to be the requirement for a new synergy between what is the political logic of resilience as opposed to the economic logic of resilience. And the synergy between both has been engaging our attention. So, Mr. Chairman, as we attempt to drill down for the development in the context of the theme of this part of the conference, there are two suggestions that have been made by the Foreign Minister of Mexico yesterday, which I would like to endorse, one of which has to do with the question of the design of a global initiative on SMEs. And I hope that this conference will be able to pursue that initiative that has been raised by the Foreign Minister of Mexico. And the second initiative that is worthy of further consideration is the establishment, as he put it, of a forum for the exchange of views on global convergence, and as these reflect itself in the new politics of trade and currency that the world is placing, and to bring together universities, scholars and researchers who are engaged in the study of global convergence, which is really what is at the doorstep of our times. So let me, in elucidating our views in the Caribbean region, I want to raise a postscript and has to do with the axis between Latin America, Caribbean, Europe, and the issues of cooperation. I think it is fair to say that we have not been able to develop an appropriate axis to so do. And perhaps this conference may be but the beginning of the design of a new axis of cooperation between Latin America, Europe and Italy, and indeed the Caribbean, so that the Caribbean do not remain a mere appendage in the name, but a substantial input in the development. For what we are speaking of in the Caribbean are really the Caribbean community, which comprises 15 nations, small in many cases, but not so small in other cases, and therefore a significant part of the diplomatic world, one which attracts a collective market of over 30 million people. And I urge this conference to look at developing a detailed and functional axis of cooperation between the Caribbean and indeed Latin America and in fact Europe. And all this, of course, has to be done in the context of developing sustainability in resilience. For that is the most fundamental issue that we face, because the external shocks that Caribbean countries have been subject to is not a temporary phenomenon, it's not a transitionary phenomenon. In fact, it has been part of our economic management for all times. And therefore, many of the windows of support to build resilience through financial instruments and windows have been predicated on a view that external shocks are temporary for the region. They may be temporary for other parts of the world,
but we have always been subject to a permanent phenomenon of economic management, even from centuries before, in the times of Spanish and British and other colonial powers. And it is therefore now appropriate to place on the agenda in this new axis of cooperation how we can in fact build external buffers as well as develop internal buffers to ensure that there is some sustainability in the process of resilience in economic development. And finally, therefore, I place on the agenda of this conference that issue of dialogue with the view of finding the right mechanism to deal with the particular situation as it affects many countries of the world, including our own. So, Mr. Chairman, let me conclude by saying that your team today is indeed very appropriate to us in the region. We are in search of finding that new axis of cooperation between Latin America and the Caribbean in particular, and then between Latin America and the Caribbean and Europe. And we are doing that all in the context that in the final analysis, drilling down for development is the way we can build resilience in economic development. Thank you. Thank you, Mr. Minister. Grazie per aver sollevato questi temi, la resilience per lo sviluppo e l'aspettativa dei paesi dei Caraibi di una loro crescente integrazione regionale, ma anche di una convergenza forte con l'Europa e anche l'apprezzamento per il modello italiano delle piccole e medie imprese. Do adesso la parola al dottor Stefano Arvati, presidente della Renovo. La Renovo è una società, è un'azienda che realizza progetti territoriali sulla base di piccoli impianti di energie alternative, fondamentalmente biomassa. Questi impianti costituiscono il motore dell'innovazione e della sostenibilità dei sistemi produttivi locali, i cosiddetti biodistretti. Il suo intervento rappresenta quindi anche un raccordo molto coerente con la sessione di ieri sull'energia. Pregherei anche il dottor Arvati di essere molto sintetico perché gli interventi per la prossima sessione sono già pronti. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi voglio raccontare un'esperienza italiana che è quella delle creazione di biodistretti energetici. Si parla di sviluppo sostenibile territoriale. Noi crediamo che si possa arrivare a uno sviluppo sostenibile territoriale quando si crea valore a livello territoriale e il valore rimane sul territorio. Vi racconto quello che stiamo facendo in Italia perché è un modello che credo sia assolutamente esportabile anche nei paesi dell'America Latina. La filosofia quindi è quella di Renovo, è quella di creare un modello che parte dalla valorizzazione delle risorse territoriali che in particolar modo ci siamo concentrati sugli scarti vegetali, sugli scarti della manutenzione, tutto quello che si raccoglie dagli scarti anche agricoli sul territorio, tutto quello che oggi non viene utilizzato e viene trasformato in energia. Ma poi vediamo con un modello pratico che non si trasforma solo in energia, ma l'energia a sua volta crea attività economica. Ci siamo concentrati da subito a creare valore, dicevo, sul territorio, creare valore specialmente per le categorie più disagiate, quindi creare occupazione per le persone svantaggiate. Brevemente la nostra missione è questa, quindi noi ci caliamo sui territori, quindi noi cerchiamo di valorizzare anche le biodiversità del territorio, oggi si è parlato molto di questo, quindi non è un modello standard, ma è un modello che si appoggia sui territori, entra nella comunità e con le comunità locali si crea questo modello. Quindi un modello riteniamo di sostenibilità che parte dalla sostenibilità ambientale, quindi cura del territorio, ma contemporaneamente creazione di valore. Ecco, noi siamo partiti da delle problematiche, sono problematiche italiane, ma esistono
in ogni territorio, specialmente i territori rurali, quelli più lontani dai centri abitati. Quindi scarso utilizzo di risorse e sono molto disponibili queste sul territorio, abbandono dei boschi, quindi anche abbiamo un problema di dissesto idrogeologico o anche di incendio che in questo modo noi evitiamo, creando cura sul territorio. Quindi grande attenzione a tutto quello che è l'agricoltura, quindi tutto quello che produce l'agricoltura come scarto, salvaguardando quindi anche le produzioni alimentari. Qual è l'opportunità? L'opportunità, dicevo, è di creare delle filiere che creano valore e creano soprattutto energia. Quindi noi creiamo questi impianti che producono energia elettrica ed energia termica, che a sua volta sono impianti che vanno a servizio del territorio stesso. Brevemente sulla tecnologia, ovviamente abbiamo sviluppato una tecnologia italiana che è all'avanguardia in questo, nel senso che cerchiamo di sviluppare degli impianti che possano utilizzare molte tipologie di scarto, questo per consentire ancora una volta di dare una risposta forte al territorio. Ecco, la cosa importante è come ci caliamo sul territorio, quindi noi la prima cosa che facciamo è un forte coinvolgimento delle realtà agricole e forestali presenti, un forte coinvolgimento della cooperazione sociale. In questo caso abbiamo fatto un accordo con una rete italiana di cooperative sociali che ovviamente includono al lavoro persone svantaggiate e anche un coinvolgimento di imprese locali, perché poi l'energia va a servizio delle imprese che sono esistenti o che potrebbero nascere, e poi vediamo qualche esempio. Ecco, questa è la nostra distribuzione attualmente in Italia, questi sono i distretti bioenergetici che abbiamo creato, ma la cosa interessante, vorrei soffermarmi su qualche esempio. Ad esempio in questo caso siamo nella regione Sardegna, Iglesias, una regione abbastanza disastrata da un punto di vista economico e occupazionale. Ecco, in questo caso c'è una cooperativa sociale che ci dà tutto l'approvvigionamento della biomassa necessaria, la centrale cogenerativa produce energia elettrica che viene conferita nella rete nazionale, parte dell'energia termica va a servizio di un'impresa esistente che produce apparecchiatura biomedicale e quindi con un forte efficientamento energetico. La parte rimanente di energia termica abbiamo sviluppato con questa energia termica un nuovo impianto che produce pannelli a fibra di legno, quindi che sono pannelli coibentanti. Perché questo? Perché abbiamo visto che in quel territorio c'è una grande disponibilità di eucalipto e di pino in questo caso, e trasformiamo questa materia prima che esiste in abbondanza proprio per effetto di una manutenzione che oggi non si fa. Tutto questo che viene dal territorio lo trasformiamo in un prodotto per la bioedilizia. La cosa interessante è che questo progetto da zero produrrà 113 persone di nuova occupazione, gran parte di questi lavoratori svantaggiati, quindi ex carcerati, ex tossicodipendenti o comunque persone che hanno perso il lavoro, e chi conosce la realtà del Sulcis queste cose le conosce bene. Quindi abbiamo cercato sostanzialmente attraverso la valorizzazione e la manutenzione del territorio di produrre, come avete visto, un grande valore sia come energia, ma poi l'energia ha generato un'attività industriale della bioedilizia. Via via vado veloce, altri modelli. Siamo a Monticiano, regione Toscana. In questo caso l'energia termica la utilizziamo per sviluppare un biocombustibile che a sua volta va a creare efficientamento energetico nelle imprese locali o anche abitazioni. Io scorro velocemente, vi volevo soffermare brevemente sul modello di San Gimignano. In questo caso siamo vicini ad un carcere e sviluppando l'energia termica che produciamo la diamo a servizio di serre che producono prodotti agroalimentari, e nelle serre lavoreranno i carcerati del carcere. Grazie.
Grazie dottor Arvati per questa illustrazione molto concreta di un rapporto tra impresa, territorio e nuove tecnologie. Do la parola per l'intervento conclusivo a Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, una delle maggiori confederazioni sindacali italiane. Grazie Presidente, grazie soprattutto per l'occasione che questa importante conferenza mi consente di esprimere alcune considerazioni. La prima riguarda la crescente importanza del fattore territoriale o regionale nello sviluppo economico e sociale dei paesi. Volevo solo sottolineare che questa, più che essere una scelta politica, è una condizione oggettiva per la crescita. I fattori demografici e geografici sono sempre più condizionanti per quanto riguarda lo sviluppo dei paesi, delle comunità e delle nazioni. D'altronde si potrebbe dire con una battuta che se facessimo tutti le stesse cose non ci sarebbe commercio mondiale, non ci sarebbero rapporti né relazioni tra le comunità e i popoli. Io credo quindi che il fatto di fondare lo sviluppo sulla valorizzazione delle specificità che le singole regioni hanno sia effettivamente l'unica strada possibile per superare gli squilibri e consentire sul serio uno sviluppo sostenibile. Senza crescita, nell'enciclica del Papa si dice che si nega addirittura l'esistenza del Dio e dell'uomo, ma ovviamente la crescita per esserci deve essere compatibile e sostenibile dal pianeta e dagli suoi abitanti. Ecco perché la scelta di non applicare e né di illudersi che esiste un modello tecnicamente perfetto che deve essere applicato in tutte le parti del pianeta per crescere è un'teoria francamente molto sciocca. È solo la valorizzazione delle specificità che consentirà a tutti di poter progredire. Ciò che invece ci accomuna è l'uomo, le persone. La crescita non può che avere come fine il benessere delle persone, ma mi permetto di ricordarci a tutti quanti che perché che la crescita ci sia non può che essere fondata sul lavoro delle persone. Visto che la illusione di creare ricchezza con i soldi si è dimostrata catastrofica, è bene che tutti quanti riprendiamo in considerazione il fatto che il benessere, la ricchezza, si fonda sul lavoro delle persone, sull'attività delle persone. Ecco perché la questione della inclusione crescente delle persone che lavorano nello sviluppo e nelle decisioni è francamente anch'essa non una scelta ideologica o politica, ma una scelta banalmente intelligente. E bisogna anche essere consapevoli che quando ci si ricorda la necessità di garantire i diritti delle persone, soprattutto di quelle che lavorano, la loro libertà di associarsi in liberi sindacati, di poter avere dei diritti di crescita della loro professionalità e quindi dell'accesso alle informazioni, alla conoscenza e alla formazione professionale. Non è semplicemente una richiesta, diciamo così, di civilizzazione o di civiltà, è un elemento decisivo dello sviluppo e della crescita. In fondo, se dobbiamo rispondere alla domanda che cos'è lo sviluppo,
La risposta più semplice potrebbe essere quella che lo sviluppo è lo sviluppo delle persone, della loro condizione di persone, della loro vita e del loro lavoro, perché nella vita di una persona il lavoro è una componente non fondamentale ma sicuramente molto importante. Nel sistema di relazioni tra l'Italia e i paesi latinoamericani ci sono stati storicamente molti accordi che riguardavano anche le forme di assistenza sociale, di protezione sociale. Io credo che nello sviluppo di questi rapporti tra l'Italia e i paesi latinoamericani bisogna mettere in agenda anche la rivisitazione e la rinegoziazione di questi accordi, proprio nello spirito che ho cercato di dire prima. Vi ringrazio. Grazie al segretario generale della UIL che ha portato il nostro dibattito sullo sviluppo centrato sull'uomo, lo sviluppo umano e lo sviluppo inclusivo. Per tirare molto rapidamente le conclusioni, direi che abbiamo riscontrato una comunanza, una larga convergenza di visioni e di politiche basate sul territorio. Mi pare che attorno al territorio ruotino alcuni elementi, direi 4 grossi blocchi di elementi. Intanto il governo locale come base di uno sviluppo partecipativo e inclusivo. È stato sottolineato anche l'importanza del territorio legato agli elementi identitari, al rispetto delle specificità, al rispetto delle tradizioni culturali che si esplicano anche nell'elemento economico, nell'elemento produttivo. Non c'è un solo modello di sviluppo, è stato sottolineato in più occasioni, va difesa una pluralità di modelli e questa pluralità deve fare proprio base sul territorio e sulla comunità. Ancora un altro elemento legato al territorio, l'impresa, il sistema delle imprese, il sistema produttivo basato sul territorio, le banche locali in funzione di sostegno allo sviluppo locale, l'elemento della piccola e media impresa come elemento trainante, lo abbiamo visto anche nell'esposizione del dottor Arvati di Renovo, legato profondamente alle specificità del territorio, alla specificità dei prodotti e al sistema di governo locale. Un altro focus molto particolare e molto importante, l'agricoltura sostenibile, il rispetto della biodiversità, lo sviluppo a partire dalle tradizioni e dagli elementi culturali del territorio. Questi mi sembrano elementi, vorrei sottolineare per concludere, che saranno decisamente al centro non solo del negoziato globale sull'agenda post 2015 a partire dall'anno prossimo, ma saranno anche uno degli elementi fortemente caratterizzanti di Expo 2015, di cui ricordo il tema estremamente pregnante, estremamente legato alle dinamiche del territorio, Feeding the Planet, Energy for Life. Grazie a tutti i partecipanti, dichiaro chiusa questa sessione. Grazie.